ассалому алайкум дӯстон, бародарон, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 18 июни соли 2024 мо навор кардагим барои шумо. Рости гап навормон беҳад навори зур мегзара. Пайгирӣ кунем ора. Имрӯза мондагим хоси подписчико, яъне ки Opel-ам ҳаст, Opel Vectra A, Daewoo Nexi. Хулас мошинони хеле девонаги мондагим, Nexi ҷои Seat, имнит каги, яъне ки бо нарх навои хуб, бо нарх навои арзон. Бизда шербача лайка, подписаться разингир ки, зангуларам зер ки, аз навори имрӯзаи мо бохабар ша. Ба эълони якми имрӯзамон мегзарем. Эълони якмон Opel Zafira ки солаш 1999 бародарон, ё ки 99 сол. Солашам кӯна нестай. Нархша бародармон мега ки 43000 сомонӣ, бензин плюс газай, кузоваш минивен. Объем мотораш 1.8 рости гап, коробкаш механика, пробегш 235824 пробег дора, рақамаш охираш 3300. Метавонед ки занг бизанед. Срочно арзон мешавад, боз мақсад муомила дорад. Метавонед занг занед. Мондаги маълумоташа мега бародармон, яъне ки бо тариқи телефонӣ метавонед ки занг бизанед, бо буфаҳмед. Ина марҳамат бародарҷонон, касида маъқул боша, ҳозир ин мошин ба хеле нарх наву камай, рости гап. Чорни свет дастхачам, рангиш сиёҳ. Коробкаш механика, объем моторш 1.8. Нормал явроди. Бад нест. Opel Zafira. Ина марҳамат, касида маъқул боша, занг бизана. Эълони диюмон. Эълони диюмон беҳад эълони хубай, рости гап, маъқултон мешавад. Ишан Daewoo Nexi солаш 1995. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепаи имрӯзаи худмон. Рақамаш охираш 3070 ба 003 сар мешавад. Нархаш 18500 сомон мега, бензин плюс газай, кузоваш седан. Объем мотораш 1.6 дӯстон, пробегаш 19360 пробег дорад, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб, яъне ки қарор дорад. Срочно сум лозим мега, бо савдо мешавад. Ниё кинен бо 18000 сомонӣ, 95 сол боз мега савдо мешавад. Мошин дар ноҳияи Калхозободай. Ина марҳамат, шелантона бинед. Ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. Эълони сеюмонам боз Daewoo Nexi. Daewoo Nexi иша солаш 96 мега. Рақамаш охираш 4422 дар ноҳияи Турсунзода. Нархша 23000 сомонӣ мега, 23к сомонӣ мега. Холи бензинам бардора, кузоваш седан. Объем мотори 1.6, пробегаш 1234, коробкаш механика. Салон муфтас як бор дига. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. утилкадаги тех смотр надорад. Каси харидораи занг бизанад, бо муомила мекунем. Вороди мошинчаи бад нест. Айдуриам айпешам чотка, номерош 0004 қ07. Конкрети бад, дароншам тоза, беруншам хушро чотка, бо муомила дошта будааст. марҳамат бародарон. Ба эълони чорми имрӯзамон мегзарем. Эълони чормон Daewoo Lanos ки вапшеи бад погиза нархш замин задагиай. бо солаш навай бародарон, ниё кинед. Солаш 1998. Рақамаш охираш 8550, рақамои дастиш. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Бензин плюс газай, нархша 10000 сомонӣ мега. Кузов седан, объем моторш 1.6 простой. Пробегш 245124, коробкаш механика дӯстон. Вороди мошин тозаи айдури, задаги нақс надора хулас. Газ, бензин, 4 балои нав, магнитофон, раҳат нояхаше. Варид кадаги варид, яъне ки кафидаги надора хулас. Пусидаги, задаги надора. Била мошин зурдаст. Мешини ҳай мекунӣ. ина марҳамат дӯстон. нахадоем, яъне ки муомила дорад мошин нахадодаст. Ба эълони панҷум бахшиш ягон хато карда бошам боз. Эълони панҷумон Daewoo Nexi солаш 1996. ниё кинен чотка сафед хушро дар ноҳияи Файзобод, нархи ра 15000 сомон мега. холи газ аст.
کузов седан аби моториш 1.6 пробегаш 18398 пробег доштааст. ماشین در حالت خوب قرار داره. میگم موتور، اکومولاتور نو، 4 بالون نو، خداوی نو، خداوی بولیمنی، کراسکش نو. دیگه چیت میفرا گفته سی اسماری که خنده زده است. نشوتی دکومنتو میگه بارداره زنگ زنیم با چخچق میکنیم. ورودی ماشین چه توزک خش رو چات که زدگی پوسیدگی یعنی که نقص نداشته باشه همی هایکنی برد یک جا اگر پرابلم نکنه اون ماشین بهترینه. مرحمت زنگ بزنیم. با اعلانی ششمی امروزمون میگذاریم. اعلانی ششمون اوپل وکتور آ که وکتور آ را بسیار آدمو خواهش میکنه. خیلی اینا بحری پادپیسی که ماندیم امروز. رقمش 920 خطی سر میشه. میگافون از برادرای 1177 آخرش واتساپ هم هسته اینجا. در شهر خوجند برادرام در خوجند به حد ماشین خوب هسته. بعد با نرخ نموش خیلی در زمین زنگیه ده ارزانه در شهر خوجند. نرخش 15000 سوم میگه نیوکنه برادرا 90 سال. بنزین پلیس گازای کوزوف سیدان ابی موتورش 1.6 коробкаш механика. ماشین نخدو دکمنتش هست. سوال باشه میگه واتساپ بنویسید. با خوش رو معامله میکنیم. مرحمت دوستان گفته است. مردم خوجند به حد مردمی خیلی خوش معامله اند برادرها. بعد چیزا توزه نگاه میکنن. یعنی که 20 عایده هم خیلی انساناش. با اعلان هفتمون میگذاریم. اعلان هفتمون واز 2107 انا این باشه هم به حد خریدارش 20 عای 2005 سال کنه نیست. رقمش 001 قدر میشه 338878. این ماشین قرار داره در شهر دوشنبه. نرخش 14000 سومانی میگه. بنزین پلیس گازای کوزوف سیدان ابی موتورش 1.7 برادر جانم. درونش هم ورودی توزای بد نیست. پرابگش 14288 پرابگ داشته اینجا. ماشین در حالت خوب قرار داره. موتور коробкаш 100% задний мост кам оvoz дорафтааст. задний мостш оvoz доштааст. то охири сола ҳуҷҷаташ яъне ки мошин инжектораи срочно фурӯхтан дар кора. то заи салоншда гапш несте ба худо. марҳамат ҷарayонтона бинем. ба эълони ҳаштами имрӯзамон мегзарем. эълони ҳаштамон чӣ боша? эълони ҳаштамон боз Nexia. احتمال دارم که همه امروز در نوار ما شما لایک دریغ نمیداریم بردارم میزنین لایک را. کسی که نو آمده است مهمون باشه اگر التماس پادپیسی طرف فراموش نکن. در شهر خوجند باز خوجندیو با پیش نرخش 16000 سومانی بنزین پلیس گازای کوزوف سیدان ابی موتورش 1.6 коробка механика دوستان. یعنی که срочно فروخته میشه. ماشین 100% в рабочем состоянии, ходовая часть. Переделение на Opel, коробка передачи от Opel, плюс комплект зимней шины, срочно нужны деньги. اگر در اینجا خواندن نگاه خطا کرده باشم از شما احتراما خواهش بردار جناب. میگه که ماشین سرچ فروخته میشه. یعنی که 100% حالتش در حالت کوریه یعنی خداوی چسبش نرماله. پردلن نه اوپل یعنی که ای اوپل از ایگای خداوی چسبش این مرحمت مخدومش را زنگش بزنیم. بردار جناب اگر همین ویدیوی امروزی که اگیمو نواریم اگر شما در معقول شده باشه دریغ نداره اما لایکتونه. ویدیو را در درجه ماکسیمالی پادلیت سکنین. اگر کسی که مثل همین انسان بخواه ماشین شونه زمین خانه باشه فر نداره برای رکلام گذاشتن حتما در نمرای ما مراجعت کنیم بردارو. ما میگیریم در نوار آیندهمون مثل همین انسان ها ماشین خونه زمینه فر نداره میگیریم در رکلام میگذاریم بردار جانم. یک چند کانال داریم بگذارین تماشا کنین. فراموش نمیکنم یک بار دیگه لایک پادپیسی زنگوله را دوستان عزیز باقی مونده در پناه خدا باشین. پناهتون بر خدا.